المبارك وهذه المدينة المباركة إن شاء الله يدعون البلاد وتأثر فيها. أهلها من الأخيار ومن كذلك أهلها تتأثر من ذلك وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تسكر كما تسكر الجبال وتسعد الجبال، فإن عمارة البلدان وعمارة البلاد أيضا بفعل الخير وفعل الطاعات وإقامة الصلوات لله سبحانه وتعالى. Tamu yang mulia kita Al-Habib Hasan bin Tahir Al-Aidilus yang datang dari kota Tarim Hadramaut. Beliau memulai dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam tercurah kepada Nabi Nabi bersama Rasulullah dan seluruh para ulamanya dan para sahabat dari umat. Kemudian kata beliau, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, yaitu salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun suatu tempat itu akan menjadi bagus apabila di saat orang-orangnya yang berada di tempat situ yang menghuni dengan tempat itu adalah orang-orang yang bagus. Artinya kampung akan menjadi tambah bagus, tambah nyaman di saat kita lihat orang-orangnya adalah orang-orang yang menjaga akan kebagusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan akan perbuatan-perbuatan baik, maka inilah yang akan mempengaruhi akan tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ni'am Allah Subhanahu wa ta'ala katsirah wa kabira. Ni'am an'ama Allah biha 'ala kulli fard minna wa 'ala kulli bilad kadhalika alhamdulillah. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man asbaha minkum wa huwa aminun fi sirbihi ay aminun al-amn wal aman wal itminan fi biladihi wa fi mawdi'ihi معافى في بدنه عنده العافية في البدن أعطاه الله سبحانه وتعالى العافية أعطاك الله سبحانه وتعالى السمع والبصر وأعطاك الله سبحانه وتعالى الجوارح أيضا الرجلين تمشي عليه فهذه من أكبر النعم عنده قوت يومه وليلته عندك الرزق الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها كأنه أعطي الدنيا كلها بما فيها. إذا عندك هذه الأمور ومن الله عليك بها، لأنه لو غاب عنك شيء لم تكتمل لك السعادة. إذا أنت ما عندك العافية لكن عندك الرزق الكثير، فإن هذا معيشتك ناقصة وليست سعيدة. Dan kita alhamdulillah di sini pasti merasakan bagaimana nikmatnya sangatlah banyak yang Allah Taala berikan kepada diri kita. Kita merasakan bagaimana keadaan diri kita ini adalah bentuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak bakalan mampu untuk menghitung apa nikmat yang Allah Taala berikan kepada diri kita. Cukup nikmat yang Allah Taala berikan misalkan seperti mana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, apabila seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama merasakan keamanan di dalam dirinya, artinya dia bangun pulih dalam keadaan merasakan aman, tidak ada gangguan atau tidak ada mendapatkan pada musibah kepada dirinya. Yang kedua dan mu'afan fi badani, tidak badannya mendapatkan kenyamanan, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit, artinya hawasnya semua ada, dia alhamdulillah masih bisa melihat, berjalan, berdiri apa segalanya. Dan yang terakhir adalah orang yang memiliki akan makanan setiap harinya, artinya makanannya ada, rezekinya mencukupi. Apabila dia ingin sesuatu
Rasulullah SAW, apabila seseorang diberikan yang tiga ini, dia merasa dirinya mendapatkan keamanan, badannya sehat, makanan ada. Ini adalah dari Rasulullah, sama seolah-olah dia diberikan akan dunia semuanya. Soalnya kalau kita perhatikan dengan bahasa Inggris, sekalipun kita memiliki harta yang banyak, akan tetapi kesehatan tidak ada, apa gunanya? Yang tidak ada merasakan kebahagiaan dan kenyamanan hidup di dunia ini. Sekalipun memiliki harta yang banyak, tapi kesehatan kededa. Artinya banyak penyakit yang disandang. Maka dia hidup merasa seolah-olah tersiksa di dunia. وكيف تؤدي نعمة هذا حق هذه النعمة؟ قالوا بالشكر لله سبحانه وتعالى، وشكر الله سبحانه وتعالى بأن تحمده. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في حديثه: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعمة عظيمة أنت لم يصعب علينا الله سبحانه وتعالى أداء شكر هذه النعمة أو الحمد. لم يقول الله سبحانه وتعالى إذا أكلتم فقوموا اركعوا أو قوموا أو صوموا أو شيء، لكن يقول الله تحمده عليها. وتحمده سبحانه وتعالى هو أن تحمده، تشكر الله وتقرأ الدعاء وتحمد الله سبحانه: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني، وتحمد الله على العافية: الحمد لله الذي عافاني من كل شر ومن كل بلاء. نعم، لكن قالوا مع ذلك ينبغي أن تقول ذلك وأن تحمد الله سبحانه وتعالى بإخلاص وبافتقار لله سبحانه وتعالى. Kemudian bagaimana apa yang seyogianya bagi diri kita, apa yang menjadi bagaimana kewajiban bagi diri kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mensyukuri akan nikmat itu. Mensyukurinya bagaimana? Di antaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita syukuri, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada diri kita. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan redha bagi seorang hamba yang di saat dia memakan satu suapan atau meminum satu tegokan lalu dia bersyukur kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha dengan dirinya. Dalam artian ini juga termasuk mencukupi untuk kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Di situ Nabi SAW tidak ada menyuruh kita mengerjakan apa atau harus melakukan apa. Misalkan kita mendapatkan nikmat ini harus menggawi ini, atau misalkan mendapatkan nikmat kawa makan ya harus begawi ini. Kedada. Tapi yang disuruh Rasulullah ayahmaduh, bahwa dia mengucapkan alhamdulillah, maka ini sudah termasuk di dalam mensyukuri dengan nikmat itu. Akan tetapi perlu juga kita ingat, di saat kita mengucapkan zikir, kita membaca akan doa yang disuruh Nabi SAW, misalkan setelah makan apa doanya itu diantara sama dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala, atau waktu kita mengucapkan alhamdulillah, apa yang perlu bagi kita yaitu mengucapkannya dalam keadaan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya dengan meresapi bahwa ini adalah sebagai syukur kita atas nikmat Allah. ومن مظاهر الحمد والشكر أيضا امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، والاستقامة لله سبحانه وتعالى، والالتزام بالطاعة مثل الحضور في المساجد، وإقامة الصلوات في جماعة، والاهتمام أيضا بتربية الأبناء. Di antara bentuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita membawa atau melakukan akan taat ibadat kepada Allah. Kita gunakan semua
badan kita untuk berbuat taat kepada Allah, kita berzikir, kita beramaliyah, dan seperti kita duduk di masjid atau hadir kita melaksanakan sembahyang jamaah, ini adalah diantara bentuk daripada mensyukuri atas nikmat Allah. Wa illa fal a'mar qasirah, أعمار قصيرة، إن الأعمار تفنى والأجساد تبلى، عليك أنت الاستعداد قبل ذلك، لأن الموت يفاجئ المخلوق، ليس الموت محصورا على كبير أو صغير أو مريض، هذا مكتوب في علم الله سبحانه وتعالى. المؤمن يكون على استعداد لذلك، فإنما تتسارع علينا الأيام، كلما أتى يوم فإنما هو يقربك من الموت. Karena kalau bukan itu kita tahu bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang. Kita mendekati dengan ajal kita. Ini bagaimana kita apa yang perlu kita pikirkan untuk hari akhirat kita. Maka dari itu hendaklah kita isi umur kita sebagai bentuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan amal ibadah. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أي المؤمن كل يوم في يومه وليلته يحاسب نفسه، ماذا فعلت اليوم من الخير، وماذا قصرت في فعل الخير، وماذا فعلت من أداء خدمة الإخوان ومن مساعدة الطلاب. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ومهدوا لها قبل أن تعذبوا. مهد لها أنت بفعل الطاعات، فإذا مهدت لها وتسلحت بفعل الطاعات فإنك في أمان من العذاب. Maka dari itu Nabi SAW berkaitan dengan masalah umur sangat menyuruh kita untuk mengkoreksi diri kita, mengintrospeksi diri. Itu hendaklah selalu kita ingatkan, kita lakukan dengan sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di sisa umur kita selalu introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan dari amal soleh dan amal jahat, dari pekerjaan baik dan pekerjaan jahat. Kita periksa diri kita. Apabila kita alhamdulillah bisa melakukan dengan amal yang bagus, maka ini patut disyukuri. Maka karena hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa mahidu, dan juga persiapkanlah diri kita untuk hari akhirat kita dengan amal ibadah, dengan kebaikan. Karena kalau tidak mempersiapkan itu, maka sebaliknya kita yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. قال واعملوا فإن كل امرئ على ما قدم قادم. اعمل في الدنيا، الذي تقدمه في الدنيا قادم، وكل شيء مكتوب، وكل شيء مكتوب، وكل شيء مستطر. قالوا حتى أنين المريض، هذا الذي يئن من شدة الوجع ومن شدة المرض فإنه مكتوب. لماذا مكتوب؟ إذا كان هذا يئن بنية أنه عنده الاستشعار والافتقار لله سبحانه وتعالى، أو أنه نية الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، أو أنه مثلا الاعتراض عن مقادير الله سبحانه وتعالى. Kemudian kata Nabi SAW apalagi, wa'malu, kerjakan, silahkan kalian mengerjakan apapun yang kalian inginkan, akan tetapi ingat, semua itu akan kalian lihat sendiri, karena itu semua tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan menuai sendiri apa yang sudah kalian kerjakan nanti di hari akhirat, sama ada itu yang bagus ataupun yang buruk. Maka kita perlu memperhatikan itu agar kita yang kita isi adalah hal-hal yang baik. وعلى ما خلف نادم، إذا خلفت شيء من الطاعات فأنت ستندم على ذلك، وكل أحد يندم على ذلك إذا مات. قالوا يندم على أنه مرت عليه لحظة أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا فاتك شيء من الواجبات فتدارك ذلك وأقضها، فعليك بقضائها من صلاة أو من صوم.
وغيرها من الطاعات. احرص على فعل الطاعات إن شاء الله حتى يتقبلك الله إن شاء الله من الطائعين ومن الذاكرين إن شاء الله. Kita mengisi waktu itu dengan amal ibadah sekiranya apa? Sekiranya kita tidak merasakan penyesalan nanti di hari akhirat. Karena apa? Banyak dari orang yang sudah meninggal, mereka sangat merasa menyesal atas waktu yang mereka tinggalkan tidak diisi dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata beliau, hendaklah kita isi waktu kita sebaik-baik mungkin dengan amal ibadah. Mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang ahli taat kepada Allah. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما فينا ويقبل أعمالنا وطاعاتنا إن شاء الله، ويقابلها بالقبول إن شاء الله التام إن شاء الله، ويقابلها بالبركة إن شاء الله، حتى إن شاء الله نلقاها كافية وموفية إن شاء الله في ميزان حسناتنا إن شاء الله، والبركة في المال وفي الأهل وفي الأولاد وفي العيال وفي جميع الحاضرين في هذا المسجد المبارك والمتصدرين الشيخ نفل وأيضا الطلاب جميعا. ربنا يبارك فيهم ويفتح عليهم إن شاء الله فتوح العارفين، ويجعلهم من العلماء العاملين إن شاء الله، ويقر بهم عين النبي الأمين إن شاء الله، ويقر بهم عين أهاليهم وعين صالحي بلدهم إن شاء الله، وينفع بهم بلاد المسلمين وبلاد إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.